अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में चीन की एयरफोर्स के J-35A की तादाद से मुतालिक इन्फॉर्मेशन पर बात करेंगे। TB3 ड्रोन की तुर्क लैंड फोर्सेस में इंडक्शन, अमेरिका का लॉकहीड मार्टिन को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, ब्राजील और स्पेन समेत दीगर अहम बैन अवी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल हुई। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, सोशल मीडिया पर सामने आने वाली इमेजेस के मुताबिक चीन की एयरफोर्स इस वक्त 4 J-35A स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बाकायदा अपने फ्लीट में इस्तेमाल कर रही है। रिसेंट इमेजेस में सीरियल नंबर 820, 821 और 822 के अलावा 823 को स्पॉट किया गया है, जो बुनियादी तौर पर J-35A यानी एयरफोर्स स्पेसिफिक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के 4 इब्तदाई सीरियल प्रोड्यूस यूनिट्स हैं जो चीन की एयरफोर्स में बाकायदा इंडक्ट किए जा चुके हैं। इसी तरह से एटलीस्ट 4 ही J-35 जो कि कैरियर बॉर्न स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं और खास तौर पर चाइनीज नेवी की फ्यूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए तैयार किए गए हैं, वो भी इस वक्त चीन की नेवी के एविएशन यूनिट्स में बाकायदा इंडक्ट कर दिए गए हैं। ख्याल रहे कि ये तैयारे उसके अलावा हैं जो इससे पहले तकरीबन 6 की तादाद में प्रोटोटाइप की सूरत में मुख्तलिफ ओकेजन्स पर टेस्ट फ्लाइट्स कंडक्ट करते हुए देखे गए थे। चीन की इब्तदाई सीरियल प्रोड्यूस यूनिट्स की अपनी एयरफोर्स और नेवी में बाकायदा इंडक्शन इस बात की अक्कासी करती है कि J-35 को बहुत जल्द मैस प्रोडक्शन के मरहले में दाखिल कर दिया जाएगा और ये एयरक्राफ्ट आने वाले चंद दिनों में बड़ी तादाद में चाइनीज एयरफोर्स और चाइनीज नेवी के अलावा एक्सपोर्ट कस्टमर जैसा कि पाकिस्तान को प्रोवाइड किया जा सकता है। पाकिस्तान के बारे में तवक्कुआत है कि वो अगले साल के अवाइल में मुतवक्के तौर पर इब्तदाई यूनिट्स हासिल कर सकता है। फ्रेंड्स, तुर्क मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुताबिक तुर्किया की लैंड फोर्सेस ने बेकर कंपनी के तैयार करदा TB3 कॉम्बैट ड्रोन को अपने फ्लीट में बाकायदा इंडक्ट कर दिया है। ख्याल रहे कि TB3 ड्रोन, जिसको खास तौर पर कैरियर ऑपरेशंस के लिए डिजाइन और डेवलप किया गया था, ताम दिलचस्प बात यह है कि नेवी में फॉर्मल इंडक्शन से पहले ही तुर्किया की लैंड फोर्सेस के हवाले कर दिया गया है। गो के बेकर के TB3 ड्रोन को इससे पहले TCG एनाडोलू कैरियर पर डिप्लॉय करने के बाद लाइव एक्सरसाइज में सी वुल्फ 2 2025 नेवल एक्सरसाइज में भी इस्तेमाल किया जा चुका है, ताहम इसकी फॉर्मल इंडक्शन अभी होना बाकी है। TB3 ड्रोन दरअसल TB2 का सक्सेसर है और इस पर फोल्डेड विंग की बदौलत इसे ड्रोन कैरियर पर डिप्लॉय किया जा सकता है। तुर्किया की लैंड फोर्सेज ने जहां TB3 ड्रोन बाकायदा इंडक्ट किए हैं, वहीं आल्टर J-350 नामी जैमिंग सिस्टम भी बाकायदा तुर्क लैंड फोर्सेज में इंडक्ट कर दिया गया है। TB3 ड्रोन का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 1600 किलोग्राम है और ये 280 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है। इसी तरह से इसकी एंड्योरेंस 21 आवर्स और ऑपरेशन सीलिंग 25,000 फीट बताई गई है, जबकि इसे 170 हॉर्स पावर के टर्बो डीजल इंजन से पावर्ड किया गया है। TB3 ड्रोन कई तरह के लेजर गाइडेड, GPS गाइडेड और इंफ्रारेड गाइडेड वेपन्स के अलावा एयर टू एयर मिसाइल्स को भी कैरी कर सकेगा। ख्याल रहे कि तुर्किया इस ड्रोन को नियर फ्यूचर में अपने TCG एनाडोलू कैरियर पर बाकायदा डिप्लॉय करने के बाद नेवल फोर्सेस कमांड के हवाले करेगा, जबकि इसे फ्यूचर में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। फ्रांस चीन की जानिब से गुज़श्ता रोज मिलिट्री परेड के दौरान विंग लॉन्ग सीरीज के नए ड्रोन को भी बाकायदा पहली मर्तबा पब्लिक किया गया है, जिसके बारे में माहिरीन का ख्याल है कि शायद ये विंग लॉन्ग 2 सीरीज का लेटेस्ट और एडवांस वर्जन है, जिस पर ना सिर्फ एयर टू एयर बल्कि एयर टू ग्राउंड के अलावा नए किस्म की जैमिंग पॉड भी कैरी की जा सकती हैं। विंग लॉन्ग सीरीज के इस वक्त 2 डिफरेंट वर्जन चीन की जानिब से मुतारिफ राय जाने के बाद एक्सपोर्ट भी किए जा चुके हैं, जिनमें से एक विंग लॉन्ग 1 और दूसरा विंग लॉन्ग 2 है। चीन की जानिब से जुहाई एयर शो के मौके पर स्केल मॉडल के साथ विंग लॉन्ग 3 को भी बाकायदा मुतारिफ कराया गया था, जबकि रीसेंट ड्रोन के बारे में ये बात वसूख से की जा सकती है कि ये चाइनीज आर्म्ड फोर्सेस की सर्विस में पहले से मौजूद है। ताहम इस ड्रोन के एग्जैक्ट नेम और इसकी कैपेबिलिटीज के हवाले से मजीद तफसीलात दस्तयाब नहीं है। चीन की जानिब से गुज़श्ता रोज अपने DF-5C नामी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को भी पहली मर्तबा रिवील किया गया है, जो अपने बड़े साइज की बदौलत 3 डिफरेंट ट्रक्स पर स्केल मॉडल के साथ शोकेस किया गया था। इसमें से एक ट्रक पर इसका वॉरहेड सेक्शन, जबकि दीगर 2 ट्रक्स पर इसके दीगर सेक्शंस मौजूद थे। इस मिसाइल के बारे में चाइनीज सोर्सेस का दावा है कि ये दुनिया भर में किसी भी हदफ को किसी भी वक्त निशाना बना सकता है
اور یہ دراصل چین کی فریکشنل آربیٹل بمبارمنٹ سسٹم یعنی FOBS کانسیپٹ کا حصہ ہے، جس کے تحت نیوکلیئر آرم گلائیڈ وہیکل کو ٹیمپریری ارتھ آربٹ میں لانچ کیا جاتا ہے، جبکہ یہ بعد میں ڈسینڈ کرتے ہوئے اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بناتا ہے۔ چین نے اس موقع پر اپنے DF-61 نامی نئے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کو بھی ریویل کیا ہے، جو 15 سے لے کر 20,000 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ یورپین کمپنی ایئر بس کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق اسپینش نیوی کو مئی 2025 میں 2 NH-90 ہیلی کاپٹرز کی ڈلیوریز کے بعد اب اسپینش آرم فورسز، جس میں آرمی، ایئر فورس اور نیوی شامل ہیں، یہ تینوں برانچز ایئر بس کے تیار کردہ NH-90 ہیلی کاپٹرز کو استعمال کر رہی ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ یہ پلیٹ فارم کسی بھی آرم فورسز کی تینوں مسلح افواج میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسپینش ایئر فورس کو اس سے پہلے NH-90 اسٹینڈرڈ 3 کنفیگریشن کے ساتھ ہیلی کاپٹر کی ڈلیوری دسمبر 2024 میں کی گئی تھی، جبکہ اس سے متعلق ایئر بس کے ساتھ کانٹریکٹ 2018 میں سائن کیا گیا تھا۔ NH-90 ہیلی کاپٹر دراصل یورپین کنسورشیم کے تحت ایئر بس کی جانب سے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے لیڈ کیا جا رہا ہے، اور یہ یورپین ممالک کی ریکوائرمنٹس کو پیش نظر رکھتے ہوئے نیول، لینڈ اور ایئر فورس ورژن میں متعارف کرائے گئے ہیں۔ NH-90 کو محدود تعداد میں ایکسپورٹ کسٹمرز کو بھی ایکسپورٹ کیا گیا ہے، تاہم اس کی مینٹیننس اور ڈلیوریز میں التوا کو لے کر مختلف ممالک کی جانب سے NH-90 کے بارے میں کوئی خاطر خواہ رسپانس دیکھنے اور سننے کو نہیں ملا۔ US آرمی کی جانب سے لاک ہیڈ مارٹن کو $9.8 ارب کا ملٹی ایئر بڑا کانٹریکٹ اوارڈ کیا گیا ہے۔ اس کانٹریکٹ کے تحت لاک ہیڈ مارٹن کو پیٹریاٹ ایئر اینڈ میزائل ڈیفنس سسٹم کے موسٹ ایڈوانسڈ 2000 یونٹس تیار کرنے ہیں، جبکہ پیٹریاٹ نہ صرف US آرمی بلکہ کئی یورپین کنٹریز کے علاوہ دیگر قریبی اتحادی ممالک کو بھی ایکسپورٹ کیا گیا ہے۔ برازیلین آرمی کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے اپنی ٹریکڈ آرمرڈ وہیکل ریکوائرمنٹ کے پیش نظر ترک کمپنی اٹوکر کے تیار کردہ تلپر ٹریکڈ آرمرڈ انفینٹری فائٹنگ وہیکل کا انتخاب کیا ہے۔ اٹوکر کے تیار کردہ تلپر ٹریکڈ آرمرڈ وہیکل کو 105 ملی میٹر کی گن سے اکوپ کیا گیا ہے، جبکہ اس پر سیکنڈری 7.62 ملی میٹر کی مشین گن کے ساتھ اسے نہ صرف ٹروپس کی ڈپلائمنٹ بلکہ بوقت ضرورت انفینٹری فائٹنگ وہیکل مقاصد میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ برازیلین آرمی دراصل اپنے ٹریکڈ آرمرڈ وہیکل فیملی پروگرام کے تحت نئے ٹریکڈ آرمرڈ یونٹس کو اکوائر کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے، اور اب اس کے ریسنٹ کمپٹیشن کے تحت ٹوکر کمپنی کے تلپر ٹینک کو بھی شارٹ لسٹ کیا گیا ہے۔ تلپر پر 105 ملی میٹر کی گن کے علاوہ 30 ملی میٹر کی گن ٹرٹ بھی آفر کی جا سکتی ہے، جبکہ اس ٹینک کی میکسیمم رینج 550 کلومیٹر اور ٹاپ سپیڈ 70 کلومیٹر پر آور بتائی گئی ہے۔ برٹش آرم فورسز کے زیر استعمال A400M ایٹلس ایئر کرافٹ کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اسے نئے سسٹم سے اکوپ کیا جائے گا۔ ایئر بس کے تیار کردہ A400M ایٹلس ایئر کرافٹ کو نئے سسٹم سے اکوپ کرنے کے بعد یہ ایئر کرافٹ بوٹس کو بھی ڈپلائی کرنے کے لیے بوقت ضرورت استعمال کیا جا سکے گا۔ خیال رہے کہ A400M ٹیکٹیکل ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ ہے جو ٹروپس کی موومنٹ کے ساتھ ساتھ مختلف ویپنز اور سسٹمز کو کیری کرتے ہوئے کارگو مقاصد کے علاوہ مختلف ایسٹس کی ڈپلائمنٹ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔